Beyond the hills of Pabuaran Serang lies a once thriving rainforest. However, years of illegal sand mining have stripped it bare, transforming it into a lifeless landscape unable to support ecological functions. Sand mining once created jobs and boosted the local economy, but those short-term benefits came at a significant cost. Large-scale extraction led to severe environmental degradation, land erosion, and reduced the land's natural ability to absorb water or sustain plant life. Furthermore, the illegal abandonment of this land without any mine reclamation efforts has taken its toll. The increasingly dry, fragile soil now poses one of the biggest challenges to environmental recovery. On the 17th of June 2026, more than 100 people gathered for a community land rehabilitation event. University students, youth groups, and local volunteers all pitched in, working and contributing directly to the revitalization of the environment by planting 1,600 native trees and other tropical species, carefully selected for their deep taproot and resistance to wind erosion, extreme heat, and dry, nutrient-poor soil. Trees like Kaliandra, Vedava, and Kasambi will provide a foundation for future growth by strengthening soil. Teak and fruit trees commonly cultivated across Indonesia, including tamarind, cashew, jackfruit, and sapodilla, will create timber and agricultural opportunities, providing local communities with long-term economic benefits. This event was organised by Petiro Benten, with funding from Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup and the Ministry of Forestry. But looking closer at the crowd, something stood out. This wasn't a government-led event with young people standing on the sidelines. Students, youth communities, and even a disability advocacy group came not just to participate, but to take an active role. They planted side by side with local farmers and shared why protecting this land matters to their future. The restoration effort wasn't only about bringing the environment back to life, it was also about putting the future into the hands of the generation that will inherit it. Dari Patiro Banten gitu, karena seringkali gitu, dan memang kita sudah bekerja sama dalam membangun Banten yang inklusif ataupun kerja-kerja untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas gitu. Oke, nah karena Perempuan Iklim Banten itu bagian dari Patiro Banten, jadi aku tahu kegiatan ini tuh dari Patiro itu. Betul, kegiatan ini dari teman saya, di mana teman saya sendiri juga tergabung dalam kegiatan ini. Karena kegiatannya itu sangat bermanfaat juga bagi kita, apalagi kita bisa kayak nanam pohon buat suasananya biar nggak terlalu gersang, terus biar gak terlalu banyak debu juga di sini. Perlu adanya keterlibatan penyandang disabilitas dalam lingkungan, karena isu-isu lingkungan ini perlu juga gitu untuk pengetahuan penyandang disabilitas, serta perlu juga ada kontribusi untuk dari penyandang disabilitas itu sendiri gitu. Ya, karena ya untuk melestarikan lingkungan hidup ya, ini namanya juga untuk penghijauan. Kayak kalau semisal menurut aku kegiatan itu bagus banget, apalagi di penempatannya yang menurut aku ini cukup tepat ya, karena ini tuh bisa dibilang wilayah tambang yang dimana kurang banget pepohonan. Cuman mungkin kedepannya kita bisa lebih guide lagi, lebih banyak lagi kolaborasinya sama pihak-pihak yang lain. Kegiatannya sangat bermanfaat, terutama untuk lahan yang sebelumnya dijadikan tambang, dan ini upaya pemulihan lahan supaya kembali berproduksi lahan. Mungkin manfaat sosialnya tuh kayak kita bisa berkurangnya debu ya, karena penanaman pohon juga bisa ngebuat kita suasana juga adem, terus berkurangnya erosi juga sih kayak gitu. Ekonominya juga mungkin dari segi masyarakat bisa, misal kalau misalkan nanam pohon durian ataupun nanam apa, bisa jadi juga buat ekonomi masyarakat. Ya, pasti untuk menjaga erosi, longsor, itu juga akan dampak juga.
harapan dari aku berharap pohon-pohon yang ditanam hari ini itu bisa tumbuh dengan subur, dan juga semoga nanti kedepannya kita bisa lebih banyak kolaborator untuk melakukan program kerja seperti ini lagi. Harapan untuk kedepannya semoga kegiatan ini lebih sering dilaksanakan, terutama untuk saat ini. Dan kita juga sudah merasakan bersama di mana krisis iklim, cuaca juga tidak menentu, dan kita juga sebagai warga dan juga sebagai manusia seharusnya kita juga sudah buka mata untuk lingkungan. Kita juga harus bisa menjaga lingkungan kita sendiri, mulai dari menanam bibit. Ya kalau misalkan ini kalau ada kegiatan seperti ini lagi ya kitanya juga ikut mendukung. Keren banget. Luar biasa, dan ini Keren banget. Luar biasa. Ya, it is the best. Mantap. The goal is clear: restore vegetation cover, empower local communities to protect and care for the land, and cultivate fruit trees that can eventually create sustainable economic opportunities. The seedlings planted in this initial phase will continue to be nurtured and monitored until they are strong enough to support wider revegetation efforts across the former mining area. Following planting, the team carries out periodic monitoring and maintenance activities to ensure the seedlings continue to grow and survive. What was once land scarred by mining is slowly being revived by people who care, with young people at the forefront. You can follow the example they have set by supporting local revegetation efforts or simply planting a tree today.